এইଭଳି ଭାବରେ କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳା ଘଟିବ। ସେଠି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଚମତ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏକ ଚମତ୍କୃତ ପଂକ୍ତିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି ମୂରତି ବିଭେଦ ଲୀଳା ରଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କିଏ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳାରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆସିବେ। ସେ ହିଁ ଆସିକି ଏଠି ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନୀଳାଦ୍ରି ମୂରତି। ନୀଳାଦ୍ରି ମୂରତି କହିଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବିଭେଦ ଲୀଳା ରଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭେଦ ବିଭେଦ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ଜନ୍ମ ଓ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭିତରେ କୋଉଭଳି ଭିନ୍ନତା ରହିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲୀଳାକୁ ରଚିବେ, ବିଭେଦ କଥା ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଆଗକୁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆନଗତି ପ୍ରାଣୀ ସେ ଜନ୍ମ ନଚିହ୍ନନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆନଗତି এই କଥାକୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଠି ଠାକୁର ଏଠି ଚମତ୍କୃତ ଢଙ୍ଗରେ এই କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଅମକି ମାଙ୍କର ବା ନାରୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ସେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ପୁତ୍ର ସିଏ ହେଲେ କଳ୍କି। ଆମେ ଯୋଉ এই କଥା ଭାବୁଛେ ସେ ଯାଜପୁରରେ ଜଣେ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହଉ, ଓଡିଶାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସନ୍ଥ ହଉ, ଯେକୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ହଉ କି ମହାଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ହଉ କି ଦେବତା ହଉ, ନିଜେ ସେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି, ସେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ପଦେ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଇ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆନଗତି ପ୍ରାଣୀ ସେ ଜନ୍ମ ନଚିହ୍ନନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆନଗତି ମାନେ ହଉଛି ଆମେ ମାନବ ସମାଜ ବା ଆମେ ଜୀବ ଜଗତ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ପିତା ରେତ ମାତା ଗର୍ଭ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇକି ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ମାତୃ ଗର୍ଭ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ଯୋନିସମ୍ଭୂତ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ସେପରି ସେ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆନଗତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗତି ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଯାହା ଆମର ଯୋଉ ମାନବ ଜନ୍ମ ତାଠୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ତାଠୁ ପୃଥକ ଅଟେ। ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ କଳ୍କି କହୁଛ ବା ଯୋଉମାନେ ମାନବ ରୂପରେ କଳ୍କି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛ, ସେ ଆନଗତି ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେବେ। ପ୍ରାଣୀ ସେ ଜନ୍ମ ନଚିହ୍ନନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଆମେ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ, ଯୋଉ ଅଧମ ମୂର୍ଖ ପ୍ରାଣୀ, ଆମମାନେ ସେ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହିଁ। ସେ ଜନ୍ମ କଥା ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ, ନିଜେ ନିଜର ଜନ୍ମ ଭେଦ କଥା କହିବେ। ସେ ଜନ୍ମଟା ବାସ୍ତବରେ କଣ, ସେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେବେ, ତେବେ ସେ ନର ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ଉଦୟ ହେବେ, ସେ କହିବେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେ ହେଲେ ମହାକାୟା, ମହାନିରାକାର, ସିଏ ଅଜନ୍ମା, ସିଏ ଆଉ ସିଏ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଜଣେ ନର ଅଙ୍ଗକୁ ସେ ଧାରଣ କରିବେ। ଜନ୍ମ କହିଲେ ସ୍ରଷ୍ଟା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ସେ ଏକ ଏକ ମହାକାଳର ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ କେତେବେଳେ ଶିଶୁ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ମହାକାୟା ସିଏ। ତେଣୁ ସେ ନର ଅଙ୍ଗରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ ବା ନର ଅଙ୍ଗରେ ଅଜଣି ଜାତ ହେବେ, ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆନଗତି ପ୍ରାଣୀ ସେ ଜନ୍ମ ନଚିହ୍ନନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସେ ଜନ୍ମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆନଗତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଜନ୍ମ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ହଉଛି ସେଭଳି ଜନ୍ମ ଯୋଉ ଜନ୍ମକୁ କି ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଜାଣିନାହିଁ। ଠାକୁର ଆସିକି ସେଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜନ୍ମ କଣ କିଏ ଜାଣିଛି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ମୋ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସେ ଅଜନି ଜନ୍ମ ହେବେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଅଜନି ଜନ୍ମ ମାନେ କଣ, କେମିତି ସେ ମାନବ ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ହାଉ ସେ ପ୍ରକାଶ ନିଜକୁ କରିବେ, କେମିତି ସେ ନିବାସ କରିବେ, କିଏ ଜାଣି ସେ ବିଷୟରେ? ସେ ମହା ଅନୁଭବୀ ପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଘଟଣା ହେଇଥିବ ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ, ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, କୋଉ ମହା ଅନୁଭବରେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଠାକୁର ହିଁ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଯାହା ଜାଣୁଛେ ଆନଗତି ଜନ୍ମ ଘଟିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ମାନବ ଜଗତର ଜନ୍ମ ନୁହଁ, କି ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସେ ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କିନ୍ତୁ ମାନବ ଜଗତ ଭିତରେ ଘଟିବ, ଯୋଉଟା କି ଅଜନି ଜନ୍ମ ବୋଲି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆସିବେ, ନର ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଗୋଟେ ନର ଅଙ୍ଗକୁ ଧାରଣ କରିବେ, ନିରାକାର ଆକାରରେ ମିଶିକି ସାକାର ହେବେ, ପାଣିରେ ପାଣି ପରି ସେ ମିଶିଯିବେ, ପାଣିରେ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ମିଶିଲା ପରି ସେ ମିଶିକି ଏକାକାର ହେଇଯିବେ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆକାରରେ ନିରାକାର ମିଶିକି ଏକାକାର ହେଇଯିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଘଟିବ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶିଶୁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଘଟିବ ନାହିଁ, ମାତୃ ଗର୍ଭ ହେଇକି କସ୍ମିନ କାଳେ ଜନ୍ମ ଘଟିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆନଗତି କୁହାଯାଇଛି। ଆନଗତି ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ଘଟିବ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଘରେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଲ, 100% ଭୁଲ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ସବୁ କଟିଯିବେ। ତ ଏଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଚିହ୍ନିଲେ ଅଳ୍ପରେ ଅଛି ଅଶେଷ ଘେନି ବିହରନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆସିବେ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଂଶ କହିବାର, ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜାତ ନେବେ, ମାତୃଗର୍ଭ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଅଶେଷ ଠାକୁର ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସିଏ କେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଅଳ୍ପରେ ଅଛି,
अल्प दिन आम हाथ मुठा भितर आम हाथ पाखे सी आसिक थे अशेष घेनी विहरुचे तो से मनीष जी अशेष ठाकुर मनीष तो शेष हो जाए कि अशेष घेनी की सी विहरुचे अशेष ठाकुर आसिक सहित रही वर्णना कराई अशेष अनुग्रह नाथ विजय पुरुषोत्तम क्षेत्र तो से ठाकुर बा से महाप्रभु कोटिकार ना पुरुषोत्तम क्षेत्र कहले आम ओडिशा आउ कोटी नहीं हूँ श्रीक्षेत्र अशेष अनुग्रह नाथ विजय पुरुषोत्तम क्षेत्र तो कह पुरुषोत्तम क्षेत्र में विजय करथिबे आपण माने अनेक कथा कहिसंदी भविष्य मालिका शास्त्र लिखाई जी जो वर्णना करती एबे मु सुनिथिली जण कहले ढेंकानाल रे तांकर प्रभुंकर क्षेत्र सहित ए कथा आइतिबो जाजपुर कथा कहैछि खंडगिरी कथा कहैछि विभिन्न क्षेत्र कथा कहैछि मु जे आपन पुरुषोत्तम क्षेत्र कथा काढी की कहली पुरुषोत्तम क्षेत्र कथा मु प्रमाण सहित कहली ए जो लिखा अछि एटा शंखनाबी संत हरिदासंकर शंखनाबी लिखा अछि ग्रंथावली रे पुरुषोत्तम क्षेत्र कथाटी वर्णना करछि आउरी अनेक स्थान रे भी उल्लेख करछन्ती पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रभु विजय करछि आपण माने कोन कहिबे आपण माने जो माने कहउछन जे मु जाजपुर भद्रक जगतसिंहपुर विभिन्न स्थान जो कथा कहउछि आपण मानक पाखे तो भारी पड़ियो पुरुषोत्तम क्षेत्र कारण श्रीक्षेत्र क्षेत्र भितर सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र चारि धाम भितर सर्वश्रेष्ठ नाम એટલે आपण सेठी ताको को हिसाब रे काटी परिबे भविष्य मालिका आपण पढुछन्ती मु भी भविष्य मालिका ऊपर पढिछि रिसर्च करछि विभिन्न कथा जानिछि बहुत समय देछि बाबद रे मु भविष्य मालिका रो आपण मानक वर्तमान काढी की मु भविष्य मालिका रो जेंति आपण माने काढी की विभिन्न पुस्तक प्रमाण सहित कहउछन्ती विभिन्न क्षेत्र कथा कहउछन्ती वर्तमान श्रीक्षेत्र कथा काढी की सेही भविष्य मालिका रो देखिले आपण माने मते कोन कहिबे मते मिछ बोली कहि देबे माने संत हरिदासंकर जो ग्रंथावली रहिछि तादर शंखनाबी काढी की देखो सेतरे कथा उल्लेख रहिछि पुरुषोत्तम क्षेत्र कथा लिखा है से सब कथा नुहे आपण माने अजथारे मोहग्रस्त होंतु नहीं कि मायाग्रस्त होंतु नहीं कि मु भी होनी आपण मान पाखे केते लदी दउनी कोनसी कथा निरपेक्ष विचार रे निस्वार्थपर भाव में उपस्थापन करूछि जे ठाकुर जन मनुष्य अंगरे प्रकट हेबे प्रकाश हेबे उदय हेबे आविर्भाव हेबे जहाँ भी कह से महातत्व तो घटुथिबो घटी चलिबो मध्य जन समाज कल्याण पई से आसीबे धर्म संस्थापन करे सब जिंस करे किंतु एटा होती अनादर पार्ट महापाठ होती एटा ठाकुर उदय हेबे उदय की दर्शन देबे घोर कलिकाल कि काकु चिन्हिबो बाप पुओ भितर से चिन्हा चिन्ही रहूनी संपर्क भितर रहूनी जोटी होनी सेठी स्वयं भगवान को किए कहीदो मु कहीदेवी मो पाखे अच्छी तुम कहीदो तुम पाखे अच्छी कलिजुग मनुष्य मैंने सब चिन्हीदेवे बुझीदेवे जानीदेवे आपण मानिदेवे प्रभु कहीकि शरण पड़े मिछ आपण मैंने 10-20 जन 50 जन कि 500 जन कि 5000 कि 5 लाख भितर रही 1000 कोटी जनतार प्रभु आपण कदापि हो 1000 कोटी जनता सारा विश्व आपन को कदापि मानिबनी किंतु तांको मानिबो अंगरे स्वयं ठाकुर परिप्रकाश होइकि विश्व ब्रह्मांड को दर्शन देवे ए कथा उल्लेख रही भविष्य मालिका शास्त्र को स्थान रे हो आपण माने केमि जोर जबरदस्ती समस्त ऊपर लदी दोचन आमरी क्षेत्र रे हो आमरी स्थान रे हो नले श्री क्षेत्र कथा विजय पुरुषोत्तम क्षेत्र कथा कहै खाली एठी न संत हरिदास अनेक स्थान रे वर्णना करथिन जे पुरुषोत्तम क्षेत्र रे कलकिला हो बोली जन्म होई आनगति प्राणी से जन्म न चिन्हंती प्राणी माने चिन्हंती नहीं ठाकुर को भली भाबरे आसीबे को भली भाबरे जन्म नेबे जगतर नाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु ए भली भाबरे जन्म घटिबो तांकर सेहिटी ज्येष्ठ प्राय गति सेहिटी कनिष्ठ आकृति तो सेही ज्येष्ठ प्रभु बलभद्र सेही कनिष्ठ महाप्रभु श्री जगन्नाथ दीटा जाक गति तांकर पाखरे घटिबो दी भाई आसीबे से जगा बलिया कलकिला को आसी बोली कहैछि से आदिनाथ अटे जेई एकोटी जुगल बोलाई तेणु से एक जो आदिनाथ बोली कहैछि आदि अनादि जो उभय से एक ज्येष्ठ कनिष्ठ होइकि आसीबे ज्येष्ठ कनिष्ठ होइकि बसिचंदी बोली लेखा अछि ज्येष्ठ कनिष्ठ कथा कहैछि से जुगल बोलाई एक किंतु से जुगल कथा कहैछि एमंते अशेष भावना ए सर्व विष्णु प्रीति सिना यही हूँ अशेष भावनार कथा ये आम तम नीच भावना भीतर कथा नुहे आदौ नुहे ना नीच भावना भीतर कथा ना उच्च भावना भीतर कथा आम तम भीतर कथा आदौ नुह आम भावना जगत भीतर कथा नुह महाभावना कथा भी नुहे अशेष भावना कथा कह अशेष भावना अशेष कहले ठाकुर भावना भीतर कथा ही ठाकुर आसबे यही भाव में लीला करेंगे भाव में सी जन्म ने ना गोटे जन्म हुई आनगति जन्म प्राणी से जन्म न चिन्हती से जानी ना टोटाल से जन्म विषय कौन से जन्म कहे कौन किए तेणु ये हूँ घटना कल्की लीला को आपण बुझंतु सारा विश्वर नायक से जड़े से नर अवतार बा से नर विग्रह से स्वयं भगवान निजे ही सारा विश्व ग्रहण कर समग्र प्राणी जगत तांकरी पाखे ही मथानत कर समस्त पाखे आदौ नुह जीस्ट आज्ञा लास्ट को कहे एमंते अशेष भावना ए सर्व विष्णु प्रीति सेना ये हूँ अशेष भावनार कथा अशेष ठाकुर भावना से उदय हे भाव में सर्व विष्णु प्रीति सेना तो विष्णु प्रीति अर्थ हम जहाँ कौन करेंगे आसवे से निजे विष्णु होते
सब विष्णु प्रीतिर लीला खेला कौन मानवीय लीला खेला मानवीय जन्मगतिर आदौ नुह से विष्णु प्रीति यही मते प्रीति विहार लीला मूर्ति चमत्कृत कथा ये कहुई से विष्णु प्रीति यही मूर्ति से जो विष्णु आसवे नर विष्णु बा नर नारायण प्रीत्यर्थ ही ठाकुर आसवे अशेष ठाकुर जन्म ने देहरे जन्म ने कौन नारी गर्भर जन्म ने नहीं से विष्णु प्रीत्यर्थ ही घटना घटो प्रीति विहार लीला मूर्ति तो प्रीति ठाकुर विहार मर्त्य धाम हम सुंदर भाव वर्णना कराई प्रीति विहार लीला मूर्ति तो प्रीति जेहेतु सी स्वयं विष्णु होते जगत डूबी जा समय सी जन्म नहीं तो प्रीत्यर्थे विष्णु प्रीत्यर्थे स्वयं महाविष्णु व स्वयं महाप्रभु निजे जन्म ने आन गति जन्म ने जोटा कि जानती ना प्राणी जगत से जन्म विषय जानती ना यही भाव में घटना घटो कलिजुग अंतिम समय बेलू ये लीला खेला घटो आ दुहे महाप्रीति युक्त हो इष्ट ज्येष्ठ लीला खेला करेंगे एक अंग हे जदिओ सी जुगल होती जुगल नुह से एक अटंती एक अंग हो आम सम्मुख को आसवे अमीय लीला बा अमृत लीला खेला करेंगे से लीला कोटि धन्यर लीला खेला से सौभाग्य जदि आम थी आम से लीला को दर्शन करने सम्मुख स्वयं भगवान नर कलेवर होसवे स्वयं निराकार ठाकुर जे केबे भी आकार ही नथिले विषय ही एठारे उपस्थापन करा जाउची। महाप्रभु श्री जगन्नाथ तो इष्ट देवता ए श्रीक्षेत्र ओडिशार तथा सारा विश्वर महाप्रभु ही सर्वमय अटंती से सर्वनियंता ठाकुर जड़े साधारण नर अंगरे आसियो बोली भविष्य मालिका शास्त्र रे हमरी ओडिशार महामनीषी मानक द्वारा कहि ही हटचमट सृष्टि करचंती वर्तमान ओडिशा रे तथा सारा विश्व रे तेबे से महाबाहु पूर्णिमा से कालिया ठाकुर किभली भाव एक नर अंगरे निजकु व्यक्त करुछंती आम मानकर सम्मुखरे सेतिकिर अपेक्षा रे ही मु छार आपण माने ज्ञानी जन और सारा विश्व ब्रह्मांड ए कोटि ब्रह्मांड से महादिव्य पुरुष बा से नर रूपी नारायण ओ महाप्रभुंकर पाद पद्म कोटि कोटि बार प्रणाम जनाई मु मोर आज अध्याय को ही एठारे सांग करूछि। धन्यवाद।